Nous devons faire en sorte qu'il paie concernant la fourniture d'actifs pour faciliter le mouvement de la SAMI-RDC. Cela pourrait embraser la situation dans la région. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrasement du conflit dans la région. Comme ce Conseil l'a insisté, l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Au lieu d'élargir les opérations militaires dans l'Est de la RDC, il faudrait plutôt concentrer tous ses efforts vers la fin de la violence et la reddition de comptes pour tous les auteurs de violations de droits de l'homme. Nous nous félicitons de la médiation du président de l'Angola, João Lourenço, et exprimons tout notre soutien aux efforts de l'Angola pour ce mécanisme permettant de vérifier la conformité de côté. Nous encourageons l'appui de la MONUSCO à ce mécanisme pour apporter une assistance essentielle au gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de l'accord de Luanda, et nous enjoignons l'Angola à renforcer sa coordination avec l'ONU et optimiser cette mise en œuvre. En dépit des évolutions positives, nous sommes très préoccupés par les rapports d'action qui se poursuivent par le M23 afin d'élargir son contrôle de territoire congolais au mépris des troupes humanitaires et en dépit de cet accord. En outre, la RDC doit entreprendre des actions contre les dirigeants des Forces démocratiques libération du Rwanda et tous ceux qui collaborent avec eux. En outre, nous sommes alarmés par des rapports selon lesquels il y aurait une interférence des signaux GPS et on peut les retracer jusqu'à position. Ce sont des actions qui sont menaçantes, et notamment pour les casques bleus, et ceci est totalement inacceptable. En tant que fournisseur de troupes, le Rwanda ne devrait pas mettre en danger, en risque ce personnel. Si son comportement irresponsable se poursuivait, ce Conseil devrait envisager de prendre des mesures. Merci. ndagira ngo rero munyemerere dukomoze ku mashusho utangiye ukurikirana Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi binyuze muri ambasaderi wazo in New York muri Loni wongeye kugaragaza ko mu Rwanda rwinjiriye ibijyanye na systeme z'ubwirinzi ni systeme zifashishwa mu kuyobora indege mu kirere GPS. ngo u Rwanda rwafashije abarwanyi ba M23 kwinjira muri iyo systeme, ibyo bagaragaje ko bibangamiye uburenganzira bwa muntu, ndetse nk'uko turaza kubigarukaho mu mashusho watangiye ubona nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ku nshuro ya mbere mu buryo busa n'ubutegeka basabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire na FDLR. Turaza kubigarukaho, ariko kandi ubwo twateguraga iyi nkuru hari andi makuru mashya atugezeho yemeza ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahuriye muri Angola mu nama yo kurebera hamwe uko barandura FDLR turimo kugarukaho. Nabyo tugiye kuba tubanza kubikomozaho, hanyuma tunagaruke ku biganiro kuri telefone Perezida wa Angola João Lourenço yagiranye na Antony Blinken, ubwo rero baganiraga ku bijyanye n'agahenge gaherutse gusabwa n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muhaye ikaze rero mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, nanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose kujya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe ukajya uba mbere mu kubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. N'abashinzwe ubutasi mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye i Rwanda ku murwa mukuru w'icyo gihugu, maze baganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yateranye kuri uyu wa 7 Kanama 2024 nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola ibitangaza. Iyi nama ihuje abari mu rwego rw'ubutasi kandi yaje ikurikira yabaye tariki ya 30 Nyakanga 2024 yahuje ba Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga b'ibyo bihugu bitatu turimo kugarukaho. N'abayobozi bemeranyije ko habaho agahenge k'imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo, aho inzego z'icyo gihugu FARDC zikomeje kurwana n'umutwe wa M23. Tukigaruka kuri ako gahenge twavuga ko katigeze kubahirizwa kubera ko M23 yagaragaje ko itarebwa n'ako gahenge. Antony Blinken yaganiriye na João Lourenço maze barebera hamwe uko ako gahenge kasabwe n'ibihugu byombi katangira kubahirizwa. Iyo nama y'abaminisitiri kandi iri kubera muri Rwanda
ni yabaye muri Rwanda, wari kuba yabashinzwe ubutasi. Iyo nama rero yari yabaye ku nshuro ya kabiri y'abaminisitiri, yari yasabye ko inama y'abari mu rwego rw'ubutasi bagomba gusuzuma ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994, maze hakarebwa uko uwo mutwe warandurwa burundu. Uwo mutwe ukaba ari wo muzi w'ikibazo cy'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rero nk'uko bigaragara mu byaganirweho uyu munsi ngo barebeye hamwe uko bagiye kurandura koko uwo mutwe wa FDLR. Ni umutwe kandi wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye Loni, ukunze guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda, aho wagiye ugaba ibitero mu bihe bitandukanye kuva washingwa mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bikaba rero hari bimwe mu byahuje bamwe mu bahagarariye ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Angola yo ikaba ari umuhuza w'ibyo bihugu byombi. Gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR yagarutsweho kandi mu nama y'abaminisitiri ya mbere yabaye muri Werurwe uyu mwaka. Guverinoma y'u Rwanda itanga icyifuzo cy'uko FDLR yasenywa burundu, ihamya ko cyatanga umusanzu urambye mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bahagarariye ubutasi ku mpande zombi byitezwe ko bazatanga raporo y'ibyavuye mu nama bagiranye tariki ya 15 Kanama 2024, imbere y'uko haba indi nama ya gatatu yo iteganyijwe kuba muri uku kwezi kwa Kanama. Iki gihugu cya Angola cyakomeje kubaho umuhuza mu bwumvikane buke buri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nama yiswe iya Rwanda. Iyi gahunda yo kubunga ikaba yaratangiye mu mwaka wa 2022. Ni nyuma yaho umubano w'ibihugu byombi utangiye kuzamo agatotsi ubwo intambara ya FARDC na M23 yatangiraga. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Ibi kandi bikaba ibirigo u Rwanda rwahakanye, rukavuga ko nta shingiro bifite. U Rwanda kandi rugashinja guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR, ikanawushyira mu ngabo z'icyo gihugu aho bafatanya mu ntambara bahanganyemo na M23. U Rwanda rukavuga ko FDLR usibye guteza umutekano muke mu Rwanda, inakomeje kuwuhungabanya mu karere k'ibiyaga bigari, inakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye Loni Alice Wairumunderito mu kwezi gushize kwa Nyakanga yavuze ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatumye umuco wo kudahana wimakazwa. Yavuze kandi ko kuba mu Rwanda harabaye jenoside yakorewe abatutsi 1994 igahitana abarenga miliyoni, ngo abantu badashobora kwemera ko hari ahandi yakongera kuba. Hagati aho rero dukomeje ku mashusho watangiye ubona, ni amashusho ajyana n'inama iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inama ya Loni ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarutseho ni ibi ngibi. Ati turongera rwose kugaragaza ko amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atazigira akemurwa na rimwe n'intambara. Ikindi kandi ngo u Rwanda rugomba guhagarika aka kanya ubufasha ruha M23 kandi rugakura ingabo zarwo zose ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kiyongeraho nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufata umwanzuro noneho gusezera burundu ibijyanye n'umutwe wa FDLR, bagahagarika ubufasha bwose baha uyu mutwe kandi bakitandukanya nawo. Ati birenze ibyo nuko mu by'ukuri twabonye raporo y'uko u Rwanda rwaba rwarafashije abarwanyi ba M23 mu guhungabanya systeme yo kuyobora indege mu kirere ya GPS. Ati u Rwanda turarusaba kuba rwareba icyo rukora ku bijyanye n'iki kibazo kubera ko kibangamiye umuryango mpuzamahanga ndetse n'indi miryango yifashishwa mu gutabara abababaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko rero uko byifashe, ngayo amakuru mashya twavuga ko ahari ubu ngubu najyanye n'iyo nama y'umutekano. Wenda turaza no gukomeza kugenda dukomozaho ibijyanye n'ayo makuru. Ikindi kandi turaza kugaruka ku bijyanye n'ikiganiro Perezida Tshisekedi yakoreye mu Bubiligi, aharembeye
turaza n'ubundi gukomeza kugenda turebera hamwe ibijyanye n'andi makuru ari kugarukwaho muri aka kanya. Ubu icyo twavugagaho ni ibijyanye n'iyo nama ya Rwanda ndetse n'ibyo Amerika yavugiye muri Loni.